Okey, Mak, kan selama ni orang nak cerita pasal bestnya pergi umrah kan. Kita dengar best, tapi bila pergi tu baru rasa macam mana bestnya pergi umrah. Betul. Dia susah nak gambarkan daripada penceritaan orang yang sampaikan. Kita akan pelik. Kenapa dia kata macam sangat seronok, sangat dirindui kalau baru pulang. Bab pergi umrah. Bagaimana pula kalau kita yang bercakap tentang kita melihat dan bercakap tentang deritanya masyarakat di Gaza. Bagaimana orang yang berada di Gaza sendiri. Betul. Kita mungkin tak capai kita punya pemikiran atau pembayangan kita sebab kita tak sampai lagi kat sana. Dan jadi ini kita kena share dengan orang yang berpengalaman ke sana. First hand information. InsyaAllah. Dan itu sekejap lagi kita saksikan playback ini dulu sebelum kita meneruskan perbincangan kita. 8 days, 8 nights, a long time of bombing. You cannot pass 18 to 20 minutes without bombing. You have victims every minute. Many actions have taken place in the Gaza Strip. We have crimes against the humanity. Whole families have been eradicated by Israeli bombings. Rakyat Palestin ni hidup sengsara daripada dulu lagi. Tapi selepas Israel menyerang mereka, kesengsaraan mereka ini bertambah dengan lebih banyak lagi. 163 victims, Muslim Palestinians have been killed. 163, including 43 kids, little kids, children. Fokus utama kita adalah untuk mengutip dana daripada rakyat Malaysia, untuk sumbangan daripada rakyat Malaysia untuk dihantar ke Palestin melalui platform HALUAN Palestin. Jadi itu adalah fokus utama kita supaya dana dan sumbangan yang akan kita sampaikan ke masyarakat Palestin nanti dapat digunakan untuk keperluan perubatan, makanan, tempat tinggal, pakaian dan sebagainya. Sedikit gambaran sebagai preamble kepada discussion kita. Dan anda dah saksikan salah seorang yang berbahasa Inggeris tadi. Saya perkenalkan beliau berada di sini hari ini di pentas Assalamualaikum. Saya perkenalkan brother Yousef Ghaben, seorang wartawan dari Gaza. Assalamualaikum, brother. Waalaikumsalam. How are you? I'm fine. How many days you are in Malaysia? For 8 days, around 8 days. So now you are in the 8 days or? No. I mean, maybe in the 5 days. Also, you have 3 days more to go. And how do you find Malaysia? It's great. Its people is so good, sincere people. They have interest in Islam, Muslims. And we love to have you here. Yeah, I just maybe little experience, but it's so rich, MashaAllah. I found something I could not have expected by Malaysian people. Civilian support to the Palestinians, to the whole Muslims issues around the world, including Syria, Rohingya, Muslims in Palestine. We'll discuss more about this later on. And di sebelah sana, kita pernah bertemu beliau di pentas bicara. Di pentas Assalamualaikum juga pernah. So hari ini saya senyum sikitlah sebab bukan bicara kan. So bersama kita ialah Dr. Syed Muhammad Halim Syed Hassan dari Biro Haluan Palestin, Haluan Malaysia. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum. Bertemu lagi kita. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okay. Kita sambung semula dengan yes, brother Yousef. First and foremost, as a journalist in Gaza, I believe it is totally different to work as a journalist in Malaysia. But before that, how do you find the situation of the Muslim in Malaysia, whereas we are consistently being so concerned about those in Palestine, especially in Gaza? What do you think about that? Actually, when I arrived to Malaysia, I found so welcoming people. Actually, I touched the sincerity of those people and so interesting by them. They are so interested in Muslims' affairs, especially victims everywhere, difficulties that Muslims have, especially in Syria, Palestine. Actually, I saw sincere people who have this concern over Islam. The people here are honest. They are so committed to Islam and so committed to their duty toward all Muslims. So this gave me a big push in order to continue my work. I get to Malaysia after maybe 10 hours of the ending of the war.
So there's no chance to see your family, as we're covering 8 days of war in hospitals and actions there. We get out directly to Malaysia in order to expose the crimes have been committed by Israeli occupation forces. So when you find those people who are so interested in you, and this give you a big push to continue and to go on your job. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita sedia maklum haluan banyak usaha yang dijalankan, tapi untuk fokus kali ini, apa peranan dengan membawa wartawan Palestin daripada Gaza? Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak. InsyaAllah antara strategi kita untuk biar kita selalunya kita menceritakan pengalaman kita ataupun pengalaman lain. Hari ini kita nak expose, menyampaikan berita ini daripada mulut mereka sendiri. Ketika kita tengok sambutan yang hebat daripada pelajar-pelajar universiti, beliau seorang jurnalis, jadi ramai juga jurnalis kita yang dapat kita panggil hands on daripada beliau bila kita buat lawatan-lawatan ke universiti dan juga ke masjid-masjid, kawasan-kawasan ceramah yang diberi itu. Masyarakat nampak bila dia sendiri yang berada di sana, yang orang Gaza yang lahir di sana, dibesarkan di sana dan bekerja di sana, dan menceritakan macam selok-belok benda yang kalau kita kata second hand ni first hand ni lebih menyentuh dan nampak, alhamdulillah. Dan kesungguhan beliau sendiri, bagaimana beliau menceritakan bahawa dalam perpengan 8 hari itu beliau belum lagi balik ke rumah, belum jumpa isterinya, dapat panggilan untuk keluar untuk menyampaikan maklumat dan kerja sebagai penyampai maklumat, beliau keluar terus sampai ke sini. Kita nampak komitmen mereka, kesungguhan mereka dan juga suasana yang sebenar berlaku di sana. Gaza tu tak besar, nak balik tu bukanlah susah sangat, tapi dengan keadaan yang sungguh sulit. Katakan jarak rumahnya dengan tempat kerjanya lebih kurang dalam 20 km. Nak balik untuk keluar ke Malaysia ni, selepas peperangan dengan suasana ini, rumah pun boleh tengok lagi dan sampai ke sini. Rasa satu benda yang besar yang menyentuh masyarakat betapa sukarnya mereka di sana, dan menyampaikan maklumat itu satu benda yang cukup besar. Sehari sebelum keluar, kawan mereka 2 orang ditembak oleh roket Yahudi dalam menjalankan kerja ketika dalam kereta yang tertulis press di atasnya. Ini satu kekejaman yang beliau nak expose antaranya lah, insyaAllah. Dan para penonton, saudara Yousef ada menyebut bahawa kehadiran beliau ke Malaysia, melihat bagaimana rakyat Malaysia menerimanya, it is a big push for him to move forward. Ia adalah satu motivasi untuk beliau terus bergerak dan terus aktif dalam bidang kewartawanan ini. Walaupun banyak risikonya, sebab di Israel walaupun tertera wartawan, dia bom selamba je. Dia tak peduli, tak pandang pun. Tak kira lah. Dia tulis wartawan tu seolah sila bom. Macam tu lah kan. Okay, my brother Yousef. Dr. Syed Halim have been mentioned about the 8 days battle. Yeah. So, would you share a little bit about what you have experienced, what you have seen by yourself with your own bare eyes, the situation in Gaza in this 8 days battle, which is, I think we from Malaysia, we look it through the television. I think it is not as similar for those who are facing it in reality. Actually, it's so wide the questions you are asking me now. You know, like our Prophet Muhammad ﷺ said, ليس الرأي كالمعاينة. MashaAllah. To see is completely different of to hear about something, you know. To feel it. Yeah. For me, my experience, what I have seen, it's terrible things, long stories. Actually, this pushed me to another point, which writing a story or a book called Gaza War 2, in order to write what I have seen during my experience and coverage of the Israeli war for 8 days on the Gaza Strip. Actually, I was reporting from a hospital in the north of the Gaza Strip. It was action area. I was reporting about victims, bombings, the injuries, and everything taking place in the hospital as a qibla for ambulances and victims and those people who come to get the first aid and medicines and treatment. Actually, you cannot imagine to what extent you can bear or tolerate
the scenes we have seen there. For example, maybe yesterday or the day before, I have an interview with Harvard newspaper, I think. The reporter asked me, what's the most thing that you got shocked of during your experience in the covering of this war? Actually, when I was covering and reporting the things that happened, so there was a bombing, many victims arrived at the hospital, 2 injured, 2 killed, like something like that. A bombing has happened somewhere in the north of the Gaza Strip, or maybe it's not in the north, it's near the surrounding of the hospital. The important part is that many injuries have reached the hospital, including a mother with her kids. You know, this is something normal for Israelis. Well, the youngest kid of this woman was about 2 years. So he got lightly injured in his head. So they treated him quickly, and he's fine, okay? But after a while, they told me that the mother got dead. Oh. So by the injuries. So, you know, because there are a lot of injuries victims, so they put her on a bed and parked her beside a wall. So I was watching the little kid. What would he do when he discovered that his mother got killed, you know? Suddenly the kid started to walk towards his mother. She was covered, of course, in the bed except her face. He was touching her face by his hand, you know, and saying, "Mama, Mama." He didn't recognize that she's dead. So this scene shocked me so severely, you know. He was trying to waken his mother, but in vain. He didn't recognize that she's dead. So I got shocked of this. That child was around how many years old? 2 years. 2 years. 2 years old. He's so little kid. This is one little story about the scenes I have experienced during my coverage. You know, there are a lot of students. We have the story of Al-Dalu family. It's a complete family, have been eradicated by bombing their building. So the whole family has been slaughtered. Oh. You know, 11 members, including 11 4, of them. 11, all been slaughtered. Including 4 kids. I have their video, I have their pictures with me, and the laptop. I was, of course, showing these pictures to the Malaysian people in order to know and to get informed about what's really happening in the Gaza Strip by Israelis. So we have also the family of Hijazi. It's also a whole family has been slaughtered by bombing their home while they are sleeping, you know. 2 twin kids, and the father, the mother. Also, we have a story of a doctor from Naim family. He was in the hospital all the time, treating people and saving and helping, you know. Suddenly, bombing has happened near his home. People rushed to the place in order to save victims. His kid, 2 years old, was killed. So he used to get these victims in order to treat them, in order to help them. He got his kid without knowing that this kid is his, you know. Oh, he got it without knowing that it's his own child. Yes, he got it. He's surprised. His kid is between his hands. He is killed, you know. This is how Israelis was running things in the Gaza Strip, you know. Hijazi family is a family of 4 members, father, mother, 2 twin kids. The twin kids also 2 years and a half. You know, Israeli occupation forces killed the elder son of this man in 2007. The first war. No, before the first war. In 2007, they killed his elder son. So Allah subhanahu wa ta'ala compensated him, so he gave him 2 twin kids. Oh, mashallah. But here in the last war, Israel killed the whole family. He, his wife, and including 2 The 2 twins.
Allah. Yes. Itu dia. Saya tersentuh dengan cerita dari Yousef. Antaranya dia menceritakan bagaimana seorang doktor yang kerjanya adalah merawat orang. Suatu hari datangnya budak yang dia nak rawat, dia tak sangka budak tu adalah anak dia yang dah meninggal. Dan lagi sedih yang cerita terawal, seorang budak umur 2 tahun masuk ke hospital, budak dan maknya cedera parah. Anaknya dapat sembuh, okey, dan bila dia tengok maknya, Allah, dah meninggal. Dia kejut-kejut, mamanya dah tidak ada. Itu antara peristiwa yang Cik Yousef sebut menyentuh hatinya. Ini antara masalah yang berlaku di sana, di mana kanak-kanak adalah mangsa utama, majoriti di sana yang terpaksa menghadapi trauma dan pembesaran mereka terbatas. Jadi bila kita dapat berita first hand begini, kita tahu banyak NGO di luar sana yang berusaha mengutip dana, memerlukan sumbangan untuk, dan terutamanya untuk kos perubatan. Selain daripada berbentuk sumbangan wang ringgit, apa lagi usaha yang dijalankan contohnya daripada HALUAN sendiri? Ya, Alhamdulillah. Kita sumbangan-sumbangan yang kita collect dalam masa kutip, semasa kita panggil dalam kempen kutipan kecemasan Palestin yang kita lancarkan baru-baru ini bersama dengan masyarakat, insya-Allah seboleh mungkin mendekati masyarakat yang prihatin dan juga meminta mereka-mereka yang masih belum lagi nampak apa yang permasalahan Palestin sebenar tu, kita menghampiri mereka dengan membawa pemberita, 2 pemberita yang datang bersama-sama kita. Alhamdulillah, ini satu yang baik di kaca TV Al-HIJRAH sendiri dan juga media-media lain. Alhamdulillah, benda yang cukup penting, yang masih berlaku di Gaza khususnya dan juga seluruh Palestin amnya, adalah keperitan mereka, kesusahan mereka yang berterusan. Bagi saya lah, 60 tahun lebih mereka dijajah dan terus dijajah hari ini, dan Israel berterusan melaksanakan perkara-perkara yang jauh daripada kemanusiaan. Dan kemusnahan yang berlaku pada peperangan di antaranya kadang-kadang membangunkan kita. Jadi bukan saja ketika peperangan yang baru-baru ini berlaku, sebelum peperangan mereka dalam kesusahan, mendapat tekanan dalam banyak bidang. Dan hari ini kita bersama-sama dengan masyarakat membawa misi untuk membantu mereka membuat kutipan. Yang pertama mungkin kita nampak sebagai kempen sekarang, tapi yang pentingnya adalah kesedaran tentang permasalahan sebenar Palestin itu. Adakah permasalahan Palestin itu permasalahan mereka saja, atau politikal saja, ataupun humanitarian sahaja? Tapi yang lebih jauh, lebih penting ialah permasalahan sedunia itu. Permasalahan Palestin dan permasalahan dihadapi oleh masyarakat dunia sebenarnya. Sifat Zionis itu sendiri, yang kita tahu bahawa Zionis ini bukan sahaja untuk membina negara Israel, tetapi mereka ini memusnahkan seluruh kemanusiaan, mengganggu dunia itu sendiri dalam, boleh kata, pelbagai bidang. Jadi antaranya ialah kita menyampaikan kita kesedaran tentang permasalahan Palestin sendiri, penyelesaiannya bagaimana. Yang kedua ialah kita meminta masyarakat menyumbang. Yang ketiga, merasa kebersamaan itu, kita meminta mereka juga dipanggil dari segi individu dan familinya, bagaimana nak bertindak untuk mengekang jiwa kita, diri kita, supaya kita tidak terlalai dengan kejahatan-kejahatan dan propaganda Zionis ini. Contohnya, saya ambil contoh pemulauan barang, misalnya boikot barang, mungkin benda yang kecil. Ada penonton yang bertanya saya, memang tak akan berlaku apa-apa kalau kita boikot. Contohnya lah, kita boikot satu produk ini mungkin jatuh. Kalau jatuh pun produk 2 akan bangun, mereka menukar nama. Tapi sebenarnya yang penting ialah diri kita, bukan produk itu, bukan Zionis itu. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum, melainkan kita mengubah apa yang dalam diri kita. Dalam diri kita ini akan membangunkan masyarakat yang prihatin, masyarakat yang akan bersama untuk membangunkan, meruntuhkan kezaliman yang sedang berlaku. Ini satu benda yang cukup penting. Jadi apa komen doktor bagi segelintir masyarakat yang mengkritik apa yang usaha-usaha dijalankan, contohnya usaha kecil yang memboikot tersebut? Mereka kurang peka, kurang perhatian, dan mereka mengkategorikan isu ni isu agama, ada yang katakan dengan isu politik, ada yang kata kemanusiaan, banyak lagi orang lain yang susah. Jadi komen doktor bagaimana? Memboikot, macam saya kata tadi, boikot itu mungkin adalah isu yang kecil, tetapi ia menyentuh satu dasar kita. Allah sebut bahawa sungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Itu sudah cukup menjelaskan bahawa
apa yang berlaku pada kawan kita, saudara kita di sebelah adalah apa yang berlaku pada kita. Kalau kawan kita misalnya yang cukup jelas dianiaya dengan sebab satu company, satu badan yang mendapat duit pada kita. Kita membelanja contohnya satu produk dan mereka ini enjoy dengan produk kita, maju dengan belian kita dan produk itu digunakan untuk membunuh saudara kita. Kalau kita rasa itu bukan kerja saya, itu kerja company, maka kita terlibat dalam sama secara langsung. Jadi bagi saya itu direct lah. Sebab kita tahu. Melainkan kita tak tahu. Mungkin kita kata tahu atau tidak tahu, mungkin di antaranya kita kata sebab. Wallahu alam, yang lebih yang saya nampak ialah bangunnya masyarakat yang sedar adalah lebih baik daripada mereka mendapat duit, sebab masyarakat sedar inilah, tenaga mereka inilah, jiwa mereka inilah akan menggerakkan bukan saja dana, effort kita sendiri, perjuangan kita sendiri untuk bersama-sama membangunkan. Wallahu a'lam. Baik, Dr. Syed. Maknanya Allah tak akan tanya hasilnya, Allah tanya usaha kita, our effort. So, Brother Yousef and Dr. Syed, terima kasih kerana sudi bersama kami hari ini. No matter what happen, the Israel, they can burn out our mosque, they can tear down our house, they can burn our home, but we will not go down, insyaAllah. In Gaza tonight, insyaAllah. So all the best to all of you, insyaAllah. We will always pray for Palestine and we will do our best, insyaAllah. Also thank you for the Malaysian people, for this welcoming, for the sharing with us. Thank you so much. Hopefully we will pray in Al-Aqsa Mosque one day, insyaAllah. Ya, saya. Baik. Dr. Syed, 10 saat. Saya terima kasih banyak. Itulah, dalam masa kempen ini, kutipan kecemasan ini, kita perlu merasai bahawa kecemasan ini berlaku pada kita. Bukan mereka. Sebab mereka dengan kita sama. Jadi, kempen ini akan berterusan, insya-Allah kita katakan 10 atau 15 hari sahaja, tapi nampak bahawa apa yang sedang berlaku di Gaza yang memerlukan bantuan dan penyertaan kita ni kita perlu teruskan. Dan insya-Allah kita akan teruskan sampai hujung tahun ini. Alhamdulillah collection daripada masyarakat, subhanallah, nampak memang cukup merangsangkan dan kita nak rangsangan ini berterusan, insya-Allah. Baik, terima kasih Dr. Syed. Once again, thank you Brother Yousef. All the best. InsyaAllah. Dan para penonton, apa yang berlaku di Palestin ini bukannya masalah mereka tapi adalah masalah kita, insyaAllah. InsyaAllah. Okey, habis tentang Palestin, lepas ni kita akan kembali selepas rehat. Isu Syria pula yang masih lagi belum selesai-selesai lagi. Betul, satu lagi masalah. Jadi untuk kita mengetahuinya, sebentar lagi bersama kami di Assalamualaikum.